मु जोटा कहवा कथा मो सत कथा कहे तुम मैंने शुणिले ढो न शुणिले ढो। हाँ परा तमे हूँ सत्यवादी हरिश्चंद्र द्वितीय अवतार। तमे कौन के मिछ कहीपर ना जमा नुह। मु जोटा कहवा कथा मो सत कथा कहे। तमे केते सत कथा कुह सेटा आमे सांगे सांगे टिके देखिदबा। भाई किछि दिन तले प्रेस मीट करिकि तपी मिश्रा आमर कौन कहिथिले ना बनस्मिता पति कुआडे कहिथिले जे फकीर मोहन सेनापति होउछन जणे साहित्य चोर। फकीर मोहन सेनापति जणे साहित्य चोर मु लेखिनी ना मु लेखिछि कि एइटा आमर सेही फोटो जोटा को तपी मिश्रा आमर देखैथिले। एबे आमे टिके देखिबा जे ओरिजिनल फोटोटा को भलिया थिला। एइटा होछि सेही ओरिजिनल फोटो जोथरे लेखाइछि कोन ना मनोज मिश्र कहिले जे फकीर मोहन सेनापति जणे साहित्य चोर। किंतु तपी बाबू आमर कौन कले ना ऊपरटा को हटेई देले आ तळटा को देखेई देले। अरे फोटो फोटो कथा कहूछि मु फोटो। रोस्टर मानको तमे यूट्यूबर बोली भाबनी एंड मु सेमानको माने मते लागेनी जे सेमाने यूट्यूबर बोली। अरे तुमको लगिले केते न लगिले केते कौन भासी जाउछि। अरे जदि रोस्टर माने यूट्यूबर नुहति ताले यूट्यूबर किए तमे। गोटे मूवी एक्टर मूवी करूची मूवी ओडिया मूवी। तमे गोटे मूवी एक्टर। अरे कौन किछि दिन तले कहउतला जे तमे गोटे एक्टर नुह बोली कि एबे पुण कोन आसी कहलिन जे तमे होछ गोटे एक्टर। भाई तमे एक फाइनल करी कुआ तमे गोटे एक्टर ना नाही। गोटे मूवी एक्टर मूवी करूची मूवी ओडिया मूवी। अरे तमे जदि गोटे मूवी एक्टर ताले यूट्यूब रे आसी करूछ कोन देश सेवा। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। तमे दीटा चारटा फिल्म करके एक्टर हेई परिबो किंतु आमे 200-250 वीडियो अपलोड कर सारा पर भी यूट्यूबर हेई परिबो नै। वाह भाई वीडियोटा कंटिन्यू करिया पूर्व टे देखि दबा आज हमर वीडियो स्पॉन्सर किए। आज मु आपन गोटे एमिति ऐप विषय कहक जाउची जोटा को मोर डेली लाइफ रे यूज करूची आ सेथुरु अच्छा खासा इनकम भी करूची। ऐप रो ना होची बिनोमो जोटा को प्ले स्टोर रे अवेलेबल अछि आ ऐप स्टोर रे भी अवेलेबल अछि। आ तळे डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक को क्लिक करी जदि आपण माने बिनोमो को डाउनलोड करिवे ताले आपन को मिलिबो 10 लाख टंका आपनकर डेमो अकाउंट रे जा को यूज करी आपण माने ट्रेडिंग सिखि परिबे आ सिखि साला परे निज रियल अकाउंट रो ट्रेडिंग भी करि परिबे। जेमिति कि मु निजे एबे मोर डेमो अकाउंट रो निजर रियल अकाउंट को शिफ्ट करिछि। आउ एथिरे आपन गोटे ए भलिया ग्राफ मिलिबो जोथिरे आपन को प्रेडिक्ट करबार अछि जे ग्राफटा ऊपरक जीव ना तळको। तो मु गोटे 4000 टंकार ट्रेड नउची आ मते लागुछि जे ग्राफटा ऊपरक जीव बोली। आ तापर हमकु 5 सेकंड अपेक्षा करिया पड़िबो। आ तापर यस मोर प्रेडिक्शनटा पूरा ठीक हो जाइए। आपण आखि सामने रे मु 4000 टंका लगे पाइली 400 टंका आ सी भी मात्र किछि सेकंड रे। एबे आपण भाबुथिबे जे एथरो विड्रॉ केमिति करिवे। एथिरे विड्रॉ डिपॉजिट पे बहुत सारा ऑप्शन अछि जेमिति कि बैंक पेटीएम यूपीआई जहाँ द्वारा आपण माने इजीली डिपॉजिट भी करि परिबे आ विड्रॉ भी करि परिबे। आपण मानक भलिया बहुत सारा लोक बिनोमो सहित जोड़ी हिक अछंती आ पैसा कमाउछंती। तेणु मो मतरे आपण माने अति कम रे थरे एटा को निश्चित भाव रे ट्राई करंतु। लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि आ कमेंट बॉक्स रे पिन हेक अछि। आ हां बिनोमो सहित आपणकर एक्सपीरियंसटा केमिति रहिला सेटा मते निश्चित भाव रे जणाइबे। जो माने रोस्टिंग करूछंती से माने नेगेटिव पीपल्स। हाँ परा आमे सब होची नेगेटिव पीपुल तमे एका होच केवल पॉजिटिव माने तमे एते पॉजिटिव माने जदि तमरो ब्लड टेस्ट कराबो ताले सीए भी बोध हुए पॉजिटिव बाहरिबो। नहीं नहीं एचआईवी पॉजिटिव कथा कहू नहीं ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव कथा कहूची। मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस। जो माने रोस्टिंग करूछंती से माने नेगेटिव पीपल्स। नेगेटिव पीपल केते बेले भी माने केते बेले गोटे भलो सामाजिक काम रे समानकर योगदान दियंतिनी तांको कोनोसी भलो भलो जागा को अतिथि करके डाकंतिनी जानिछ। शुणिल तो मत लगुच सारंगर टिके मुंडा माड़ हो जाइए जहाँ मन को आसला गपी दौरान आउ कौन तांकर कोठी सम्मान बोली गोटे जिनस नाही जोठी जिबे लुचिकी जिबे समस्त आसी सारला परे जिबे। भाई जो तपी मिश्र कथाटा चली बोध हुए यहाँ को मिसेले से तृतीय थर पर चर्चा को आसछंती। प्रथम थर पर जिते बॉबी मिश्र संगे झगड़ा होता से से चर्चा को आसते द्वितीय थर पर सनातनी फिल्म प्रमोशन को नहीं से चर्चा को आसते आउ ये तृतीय थर पर बनस्मिता पति सहित कंट्रोवर्सी को लेकिन से चर्चा को आसछंती। अरे तपी भाई जो सनातनी फिल्म को लेकिन तुम चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि जाइथिल से फिल्म ट्रेलर लॉन्च को क्या क्या डका जाइथिला सेटा तुम जानिचटी। एक रे मते डका जाइथिला दुई रे भुवनेश्वर मुंडा को डका जाइथिला तापर हमर मिस्टर गजपति को डका जाइथिला तापर अनटैलेंटेड गाय को डका जाइथिला तापर हमर ओडिया भाईना को डका जाइथिला तापर हमर साहूजी मलय साहू तांकु भी डका जाइथिला। अरे ये जो मान को डका जाइथिला सेतु किछि जण जाई परिथिले किछि जण जाई पारि नथिले सेटा अलगा कथा किंतु ये जो मान को डका जाइथिला से माने कोन रोस्टर नुह ना से मानकर इज्जत नाही।
ମୁଁ ବା କହିଲି ଯୋଉମାନେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଓନ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନାହିଁ। ଆରେ ଯଦି ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖଉନ। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ମୁଁ କୋଉ ଦିନ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି କରିବିନି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କରିଦେବି। କାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କାଇଁ କରିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରୁନ? ମତେ ଯଦି କାହାକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ କରିବାର ଥିବ ନା ମୁଁ ମାତ୍ର 90 ସେକେଣ୍ଡରେ କରିଦେବି। ଓହୋ 90 ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ରୋଷ୍ଟ କରିବ। ମାନେ ସାରଙ୍କର ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 8 ମିନିଟ୍ ବାଲା ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 90 ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦରକାର। ଭାଇ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଆମ ତପି ଭାଇଙ୍କର 2 ଜଣ ରୋଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ରାଗ। ଆରେ ତପି ଭାଇ ଯୋଉ 2 ଜଣ ରୋଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ତମର ରାଗ ଅଛି ତମେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ନାଁଟା ଟିକେ କହୁନ। ତମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଦରକାର? ହଁ ଆମକୁ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇଗଲେ ତ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ୟାର। ହଁ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବଡ଼, କ'ଣ ଭାସିଗଲା ସେଉଠୁ? ଆରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମିତି ଛୋଟ ହେଇକି ଥିବେ ନା କ'ଣ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ପୁଣି ବଡ଼ ହେବେ ନା ନାହିଁ। ଭାଇ ଯୋଉ 2 ଜଣ ରୋଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ତପି ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରାଗ ସେ 2 ଜଣ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ମୁଁ କଟକ ଟୋକା। ଆରେ ଏକଥା ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କହୁନାହିଁ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତପି ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ କ'ଣଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଗ ଦେଖି ଦଉନ। ଆରେ ତପି ଭାଇ 2 ଜଣ ରୋଷ୍ଟରଙ୍କର ନାଁ ତମ ପାଟିରେ ପଶୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆ ଘରେ ପଶିଯିବି ତା ଘରେ ପଶିଯିବି। ଆରେ କାହିଁ ଶୁକ୍ଲେଟରେ ଖରାବେଳିଆ ପବନ କରୁଛ? ଆରେ ଯାହା ଘର ଭିତରେ ପଶିବାର ଅଛି ଆଗ ପଶିଯାଅ, ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବାଇଟ୍ ଦବ। ଏଠି ଟୋଟାଲ ବାହାଘର ହେଇନାହିଁ ଆଉ ତପି ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପାଳିଆ। ଆରେ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ମତେ ଏଇଥର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରୁ ବଢ଼ିଆ ଅଫର, ଇଟ୍ସ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ତମମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଫର ଅଛି ଏବେ ବି ମୋ ହାତରେ। ଏଇ ଅଗଣ୍ଡି ଏଇ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ଏସି ଲଗେଇଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଉନି, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଲେ ଏସି ଲଗେଇବୁନି ବୋଲି? ଏଠି ଯେତିକି ପବନ ହେଉଛି ସେତିକି ଏଠି ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, ତୁ ଏଠି 2-2ଟାକୁ ଲଗେଇକି ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ନା। ମାତ୍ର 5 ମାସରେ 1 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରିପସନ କରିଦେଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଲ? ମାତ୍ର 5 ମାସରେ 1 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରିପସନ କରିଦେଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଏକରେ ତମର ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇନାହିଁ, ତମର ହେଇଛି 95,200। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ତମେ କ'ଣ କହିଲ ନା ମୁଁ 5 ମାସରେ କରିଦେଇଛି। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ନେଇଥିଲ, ଫାଷ୍ଟ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା ପୁରା ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ 2024 ମସିହାରେ। ମାନେ ଆଜିକି ପାଖାପାଖି ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏ 1.5 ବର୍ଷରେ ତମର ଟୋଟାଲ ହେଇଛି 95,000, କିନ୍ତୁ ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ମୁଁ 5 ମାସରେ କରିଦେଇଛି ଲକ୍ଷେ। ବାଃ, ମାତ୍ର 5 ମାସରେ 1 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରିପସନ କରିଦେଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଦେଖୁଛଟି ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତପି ମିଶ୍ର ଆମର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କୁହେ ପୁରା ସତ କୁହେ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବା କଥା ମୁଁ ସତ କଥା କହେ, ତମମାନେ ଶୁଣିଲେ ଢୋ ନ ଶୁଣିଲେ ଢୋ। ଦେଖୁଛ ଆମ ସତ୍ୟବାଦୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 2ୟ ଅବତାର। ଦେଖୁଛଟି ତମକୁ ସତରେ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ତମକୁ ସତରେ ଲାଗେ ମୋଠୁ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେହି ବନଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଟାରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି? ନା, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଏଠି ପବନ ହେଲାଣି ଏଠି ଆଉ ଟୋଟାଲରେ ବସି ହେବ ନାହିଁ। ଭାଇ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମର ତପି ଭାଇଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ତପି ଭାଇ ତମର ଯୋଉଠି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ତା ତଳ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ପଢ଼, ତମେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।